ओम शांति। नमस्कार। समस्या जीवनर एक सत्य अटे। केही केही एहाकु बुझिथांती तो केही केही न बुझी जीवन सारा दुख आउ विषादरे जीवन बितेई थांती। जीवनर प्रत्येक परिस्थिति रे समस्यार सम्मुखीन होई थाऊ। समस्या बिना जीवन कल्पना सुद्धा करा जाई पारे नहीं। जेतेबेले समस्यार सम्मुखीन होई थाऊ सेतेबेले आमे समस्या भितरे बुड़ी जाई थाऊ। एही समय रे आमको किछि भी बुझा पड़े नहीं जे कौन ठीक आउ कौन भूल अटे। प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति को देखिबा तरीका अलगा अलगा होई थाए। अनेक थर समस्यार पहाड़ आम उपरे पड़ी थाए। आउ एही कठिन परिस्थिति रे केही केही भांगी पड़ती तो केही केही परिस्थिति को संभाली देई थांती। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रे मनुष्य समस्या को दुईटी तरीका रे देखि थांती। प्रथम प्रकार समस्या उपरे केंद्रित करिकी अर्थात प्रॉब्लम फोकस पीपुल। आउ द्वितीय प्रकार समाधान उपरे केंद्रित करिकी सोल्यूशन फोकस पीपुल। समस्या उपरे केंद्रित लोक माने समस्या बहुल होई जांती। एही प्रकार लोक माने कौनसी भी समस्या आसिले तार समाधान को छाड़ी सेही समस्या बाबद रे बहुत चिंता करी थांती। आउ सोल्यूशन फोकस पीपुल समस्या भितरे थाई तार समाधान उपरे चिंता करी थांती। एमाने समस्या को मूलरू समाधान करिबा पई चेष्टा करी थांती। कारण एमानंकर आत्मविश्वास दृढ़ थाए। किंतु प्रथम प्रकार लोकंक पाखरे आत्मविश्वास दृढ़ न थाए। बंधुगण, मु आपण मानक एपरी एक महान व्यक्ति जे सोल्यूशन फोकस व्यक्ति अटंती तांको विषय कहिबाकू जाउछि। जहांको आत्मविश्वास दृढ़ थिला आउ कौनसी भी समस्या आसिले ताकू दृढ़तार सह मुकाबिला करी समाधान करी देउथिली। जहाँकि आपण मानक किछिटा जीवन रे बंचिबा पई प्रेरणा देई पारिबो। बंधुगण, आपण माने तो नेपोलियन बोनापार्ट को नाम शुणिथिबे। हाँ आज्ञा, सेही नेपोलियन बोनापार्ट जे कि फ्रांस रे एकदा महान लीडर थिले आउ मध्य बड़ साहसी एवं आत्मविश्वास रे पूर्ण थिले। जहांक जीवन रे असंभव बोली कौनसी शब्द ही नथिला। से सबुबेले कहूथिले जे असंभव बोली कौनसी शब्द ही नहीं। केवल पागलंक शब्दाकोशरे ही थाई पारे। इतिहास रे नेपोलियन को विश्वर सर्वश्रेष्ठ और अजय सेनापतिर आख्या दिया जाइछि। तांकु इतिहास रे एक महान विजेतार मान्यता दिया जाइछि। तांको सम्मुख रे किछि भी असंभव नथिला। नेपोलियन को दृढ़ आत्मविश्वास रे एक कहानी आसंतु सुनिबा। नेपोलियन सबुबेले रिक्सी काम करुथिले। दिने से आल्प्स पर्वत को चढ़िबा पई घोषणा कले एवं सेना सह अग्रसर मध्य हेले। सम्मुखरे विशाल आकाशचुंबी आल्प्स पर्वत छिड़ा होईछि, जहाकु चढ़िबा असंभव अटे। यह शुणी तांको सेना रे हलचल सृष्टि हेई गल। तथापि तांको सेना को चढ़िबा पई आदेश देले। पाखरे जणे वृद्धा छिड़ा होईथिले। एही आदेश को शुणी वृद्धा जनक नेपोलियन को पाखकू आसी कहिले, काहीकि मरिबा पई चाहुछ? सेठारे थिबा समस्ते स्तब्ध होई गले। जदि निज जीवन को भल पाउछ तेबे एइठारु फेरी जाओ। नेपोलियन वृद्धांक कथा शुणी विरक्त न होई घोड़ारू ओह्लाई वृद्धांकु हीरार एक हार
ନିଜ ଗଳାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଉତ୍ସାହ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବଢ଼େଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ନେପୋଲିଅନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧା କହିଲେ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମୋ କଥାରେ ତୁମେ ନିରାଶ ବା ହତାଶ ନ ହୋଇ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛ। ଯେ କରିବା କିମ୍ବା ମରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ରଖିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଦିନେ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍କୁ ଅନେକ ବାର ସମସ୍ୟାରୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍କୁ ବିଜୟର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସଚିନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ବୋଲି ଲୋକେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ଭଗବାନ କହୁଥିବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରକୁ ପର୍ବତ ପରି ସମସ୍ୟାମାନ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଯେପରିକି ରାଜା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ବନବାସରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ୟା ହିଁ ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଗଢ଼ିଥାଏ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଚା କପ୍ରେ ଜମିଥିବା ମଲାଇ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଆଉ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକୁ ଫୁଙ୍କି ମଲାଇକୁ ସାଇଡ୍ କରି ଚାକୁ ପିଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥାଇ ତା ଭିତରେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ ଫୋକସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥାଇ ତାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଚାଲିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଯେ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାହାଚ ସଦୃଶ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।